Guys, welcome to my vlog guys. Naka-andar na ang makina guys no kay si Mano ni adto mag jinsa nagkuha og bagong makina. Andar na mo narong andara guys. Unta guys. Tugot ni God nga makalakaw na meron. Kay gipang kabuhi na gud mi diri guys. Kabuhi na gud mi diri oh. Ano guys. Upat na kaadlaw mi nagutaw-utaw diri guys. Upat na kaadlaw. Patentan kaadlaw ang mga person. Ang person upat na kaadlaw. Pero hay gihapon. Laban lang.